like, subscribe and get notified. Environmental activists have hailed the landmark order of the High Court of Bombay at Goa, where the 5 outline development plans of Kalangut, Kandoli, Para, Arpora and Nago have been scrapped. Now the state government has no option but to adhere to the Regional Plan 2021. With this, all zoning certificates and construction permissions granted under the ODPs stand cancelled. High Court of Bombay at Goa, in PIL number 30 of 2023, जे गोवा फाउंडेशन आणि आमचो बाब रोशन मतायसान फायल केल्लेली कन्सर्निंग 2 ODPs, कलंगूट कांदोळी आणि पर्रा, आरपोरा आणि नागवा अशे 5 गांवांक मेळोन जे 2 ODPs आसलेले पळय ते चॅलेंज केल्लेले. सो ती PIL निमाणे 23 जुनाक फायनल ऑर्डर कोर्टान प्रोनाउन्स जाली आनी डिटेल्ड ऑर्डर काल 1 जुलयाक कोर्टाच्या वेबसायटीचेर अपलोड जाली. सो त्या ऑर्डरीन इश्टान जर पळोवपाक गेले जाल्यार गोवा गव्हर्मेंटान जो 22 डिसेंबर 2022 जो सर्क्युलर रिलीज केल्लो आनी सबसिक्वेंटली 22 ऑगस्ट 2024 एक एक्झिक्युटीव ऑर्डर रिलीज केल्लेली, हे ODPs कशे जिवंत उरतले, चालीक उरतले, ऑपरेशनलायज उरतले म्हणून ते ऑर्डर स्ट्रक डावन केल्लेले आसा. हेचो अर्थ आतां जाता कितें की हे दोनूय ODP भायर पडले. आतां ODP भायर पडून आतां उरतले कितें तर आतां रिजनल प्लॅन 2021 ते परत गेल्लेले आहा. सांगपाचें तात्पर्य कितें आहा इश्टानो की हे आतां फाटोफाट TCP डिपार्टमेंटान जे 2 डिसिजन घेतलेले मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल ते कोर्टान स्ट्रक डावन केल्लेले आहा. So now we are once again demanding to this government to sack the TCP minister. Sack करचो विश्वजीत राणे कित्याक he is not acting in the interest of the state. तो फक्त रियल इस्टेटाच्याच फायद्याक लागून थंय बसून काम करता ब्रोकर मिनिस्टर. कोर्टान सांगला the actions which has been taken by this department in this matter are not in public interest. मागीर आनीक उरला कितें आनीक खंय आतां म्हटल्यार देवान येवन सांगपाक जाय सरकाराक काय तो विश्वजीत राणे जे आतां गोंयाचे जमनी आनी झोन्स विकून तो पयसो करता ते अख्खे BJP फायदेशीर जावपाक लागले, हाचो अर्थ असो काडचो पडलो तर. सो इवन नाव जर आतां इन्स्पायट ऑफ दीस सेकंड सेटबॅक आनी BJP गव्हर्मेंटाक अख्ख्या सरकाराक काळीक पुसलेले आहा, आतां इस्टॅब्लीश जाल्लेले आहा की BJP म्हटल्यार ब्रोकर जनता पार्टी आनी ऑल दीस वायल आमी विश्वजीत राणेच ब्रोकर म्हणटालो, पूण पळोवपाक गेल्ले आतां अख्खी BJP पार्टीच तेज्या फाटल्यान उबी रावपाक लागलेली अशें दिसपाक लागलां. सो लोकांनी आतां विचार करपाक जाय.